Eu comecei aos 15 anos a fazer política no J'ai commencé Brasil. la politique à 15 ans au Brésil. E até... Tenho 67, menos 5. Até os 60, eu não tinha tido nenhum cargo. Et à l'âge de 60 ans, je n'avais encore exercé aucune fonction. Eu fiz política dos 15 aos 60. J'ai fait de la politique du 15 ans à cargo. 60 ans sans avoir jamais exercé de Ou fonction. seja, o cargo assim, eu fui só De executivo. fonction électorale. Oui. Eu fui secretária de Pardon. município, secretária de Estado, J'ai été du gouverno conseillère estadual. municipale, j'étais Nunca ministre de province, Nunca mais fui jamais je n'avais été élu. deputada, vereadora, nem Député, nada disso. conseillère municipale élu. Eu posso perfeitamente continuar sem cargo nenhum fazendo política. Et je peux tout à fait continuer, Não sans acho être élu, à que faire de la politique. política é igual a ter uma representação parlamentar ou executiva. Je ne pense pas que faire de la politique, cela signifie Né? forcément Não fui para a exercer des prisão fonctions électorales. por ser parlamentar. Fui para a prisão por ser militante. Je n'ai pas été mise en prison pour avoir exercé des fonctions électorales, j'ai été mise en Então, prison parce que j'étais eu vou militante. continuar a vida toda, acho, sendo militante. Donc je vais Não- continuer toute ma vie à e être vou militante. dedicar aquilo que eu acho que é bom para o país. Eu E acho que me consacrer. eleger o Lula é importante. Por quê? Et à ce que je crois important, élire Lula, c'est important. Pourquoi? Porque há controvérsias cada vez menores, mas há controvérsias. Houve um golpe no Brasil, um golpe parlamentar. Il y a des controverses, c'est vrai, Não de é moins en igual moins. a golpe ditatorial. Il y a Não eu é. un coup d'État É parlementaire. outro padrão. Ce n'est pas un coup d'État dictatorial, c'est Eu un autre sempre dou type. de exemplo o seguinte: um golpe militar, se você considerar que a árvore é a democracia, é o machado cortando a árvore. Je dis toujours un coup d'État militaire, Você não tem si l'on direito considère de la abrir a démocratie boca. comme un arbre, c'est un bûcheron qui coupe E em l'arbre alguns avec momentos sa nem de hache. pensar. On n'a pas le droit d'ouvrir la bouche et parfois même pas le droit de penser. Na democracia, você tem outras questões. Você tem um ataque de parasitas, Mais dans la démocratie, il y a d'autres problèmes. porque você C'est une attaque compromete de a parasites instituição. qui mettent l'institution en péril. Você cria o que se chama medidas de exceção, On crée des mesures d'exception que é completamente diferente na democracia, porque não atinge todos, atinge alguns. qui n'atteignent Você pas, elege pas quem é tout que le vai monde, ser, n'atteignent quem que vai certaines ser personnes. atingido. On choisit ceux qui seront atteints. Eu acho que é uma medida de exceção, por exemplo, o Patriot Act americano. Je crois que le Patriot Act américain, par exemple, Ah. est une mesure d'exception. Acho que atos contra imigrantes pode ser um ato de exceção. Je crois qu'une loi contre les immigrés peut être une loi d'exception. E seguramente um golpe parlamentar sem crime de responsabilidade é um ato de exceção. Et sans aucun doute, un impeachment, un coup d'État parlementaire sans qu'il y ait de crime Qual ou é de responsabilité, a c'est une mesure combate a d'exception. isso? Combate a isso é a ampliação da democracia. Comment lutter contre ça? Quanto mais você ampliar a democracia, quanto mais você garantir que ela se aplique a todos, Plus on élargit la démocratie, Mesmo plus on aqueles garantit ameaçados. qu'elle s'applique à tous, même à ceux qui sont les plus quanto menacés. mais você tornar as instituições, Plus né, on rend les institutions démocratiques, melhor. mieux ça vaut. Melhor para quem? Mieux pour qui? Para nós Pour nous. que defendemos uma mudança Qui défendons le changement social, social, dos direitos sociais, des civilizatórios droits sociaux, do des Brasil, droits de la civilisation inequivocamente. du Brésil et de façon inéquivoque. Toda vez que nós tivemos democracia, se tornou mais fácil À chaque fois que nous avons a eu la démocratie, transformação do Brasil. la transformation du Brésil Toda a été vez plus que nós facile. tivemos menos À democracia, chaque fois qu'on a eu moins de démocratie, nós tivemos menos capacidade de transformação. moins on a été capable de se Uma vez me transformer. perguntaram o que eu aprendi do meu período de tortura, cadeia e On militância. m'a récemment demandé ce que j'avais aprendi appris de ma période de torture, que é d'arrestation. importante a C'est ça democracia. que c'est que la démocratie sempre est será importante. Elle le sera A toujours. melhor forma, Ça sera- em todas seus conflitos, seus problemas, Avec tous ces ataques de conflits, medidas tous ces problèmes excepcionais, etc. et toutes ces Eu attaques acho de que mesures o Lula- exceptionnelles, elle sera toujours la plus importante. Assegurar que o Lula seja candidato é fundamental. Assurer la possibilité à Lula d'être candidat, c'est à l'heure actuelle très O important. Lula, depois, debaixo de tempo terrível,
com a mídia inteira sobre ele, com tentativas de levá-lo Lula à prisão. a vécu une période avec toute la presse qui se déchaînait contre lui, des tentatives de l'arrêter et de le mettre en prison. Ele continua sendo o mais votado Il continue, malgré tout cela, nas pesquisas. à arriver en premier dans tous les sondages d'opinion. Os demais estão abaixo de 10%, Les autres. exceto a ex-ministra Marina, Tous les autres sont en dessous de 10%, sauf Está l'ancienne perto de ministre 10%. Marina Silva, qui est proche de 10%. e o surgimento de uma candidatura de direita, extrema-direita, Et l'apparition d'une candidature de droite, d'extrême droite, que foi, junto com Lula, os únicos que cresceram. qui, avec celle de Lula, sont les deux seuls qui aient progressé dans les sondages. A situação no Brasil é a seguinte: em 2018, nós temos um encontro marcado com a democracia. En 2018, nous avons rendez-vous avec la démocratie au Brésil. É um encontro legal, marcado, C'est un dado. rendez-vous légal qui a été pris. Esse encontro com a democracia, ele não começa no dia da votação. Ce rendez-vous avec la démocratie ne commence pas le jour de l'élection. Caracteriza as eleições brasileiras presidenciais duas coisas. Deux choses caractérisent les élections présidentielles au Brésil. A agenda nacional, neste momento, ela é discutida e acessível a todas. C'est le moment a où le todos. programme national est rendu accessible et est discuté par tous. Primeiro, porque o filtro da mídia passa a ser menor por causa do tempo de televisão. Tout d'abord parce que le filtre qui est exercé par la presse devient moins important du fait des programmes électoraux à la télévision Pelas mobilizações nacionais, et des mobilisations pelos nationales, encontros nacionais, les rencontres qui se passent au niveau sur le pelas plan national, discussões em todos os lugares. les débats dans tous les endroits. E aí, menos filtros. Você tem um debate sobre as questões nacionais. Grâce à cette diminution des filtres de la presse, nous avons un débat sur les questions nationales. Se é para ficar vendendo os postos de petróleo, On peut discuter s'il faut vendre les puits de pétrole, se é para ficar vendendo as estruturas de distribuição e a sofisticada rede de logística da Petrobras, s'il faut continuer à distribuer les systèmes de distribution d'essence et le système de logistique extrêmement se é para sophistiqué de ficar vendendo Petrobras, terra para estrangeiros sem critério, s'il faut vendre des terres aux étrangers sans aucun critère, se é para abrir os céus do Brasil sem contrapartida, si on doit ouvrir l'espace aérien du Brésil sans contrepartie, se é para acabar com a parte do Minha Casa Minha Vida, dirigida aos que ganham até R$ 1.600. s'il faut E en ao invés finir, de Minha Casa Minha Vida, você faz Minha Mansão Minha Vida, s'il faut en finir avec la partie du programme d'habitat social qui s'appelle Minha Casa Minha Vida, en finir avec la partie qui s'oriente justement, qui est destinée à ceux les plus pauvres, et transformer cette ma maison, ma vie en mon château, ma vie. Merci, professeur Marc Orlel, qui m'a soufflé l'idée. Se é para fazer, porque não se pense que vão manter o Bolsa Família. Ne pensez pas qu'ils vont maintenir le programme Bolsa Familia. Esses que estão no governo Les gens qui sont au gouvernement, chamavam o Bolsa Família de Bolsa Esmola. ils disaient que c'était la Bolsa Aumône. Esses que estão no governo diziam que a gente estava Ceux qui sont au incentivando gouvernement a preguiça e o não disaient trabalho. qu'on encourageait la paresse et le non-travail. E eles, hoje, estão ameaçando uma parte da rede de proteção social Aujourd'hui, ils menacent une partie de notre réseau de protection sociale, sobre os velhos. No Brasil, de ce réseau você não pour vê les personnes idoso, âgées. idoso pobre em situação de abandono. Aujourd'hui, on ne voit pas au Brésil Non, de non se vê personnes mais âgées, tempo. pauvres, Há mais abandonnées. tempo. Ça fait longtemps. É antes de nós. Avant nous, d'ailleurs. Esse pessoal que é velho e os deficientes físicos Les personnes pobres âgées et les handicapés, pauvres, são protegidos. sont protégés. Eles estão tirando a proteção. Eh bien, aujourd'hui, on veut leur retirer cette protection. Deputado, a agência de imprensa espanhola
eleitores falaram que teve propina para o PT, para a campanha da senhora. Você concorda com isso? Descarta? Eu gosto muito dessa pergunta. Sabe por quê? Je n'aime pas beaucoup cette question. Eu Vous savez pourquoi? vou contar uma história que eu já contei para ele. Je vais vous raconter acho une que pra histoire ele eu que contei. j'ai déjà racontée à votre collègue. Não é só a Odebrecht que faz C'est denúncias. pas seulement Odebrecht qui fait des dénonciations. Várias empresas. Plusieurs hoje entreprises aujourd'hui têm sido, alguns executivos têm sido presos. ont eu des cadres qui se sont fait arrêter. E eles, porque eu mandei uma lei para o Congresso Et suite à une loi que moi j'ai de fait adopter combate par le às Parlement organizações criminosas, pour lutter contre les organisations mafieuses, eles hoje um executivo preso pode fazer delação premiada. aujourd'hui, un cadre qui a été arrêté a le droit de faire une dénonciation en échange d'une réduction Para de sa peine. poder ter redução da sua pena. Ao longo de um ano e uns 3 meses, uma das empresas, o delator, eu acho que foi uma das primeiras denúncias, o delator disse que tinha dado 1 milhão para a minha campanha. Dans une des premières dénonciations, un dénonciateur a dit qu'il avait A donné 1 empresa million chama-se de réal à ma campagne. Andrade Gutierrez C'est une e o entreprise de delator BTP chama-se Otávio Azevedo. qui s'appelle Andrade Gutierrez et le dénonciateur s'appelait Otávio Azevedo. E disse que tinha dado esse 1 milhão. Et il a dit qu'il a Por quê? donné ce million O diretor da minha campanha, diretor financeiro da minha campanha, parce que le trésorier de ma campagne tinha ameaçado. l'avait menacé E isso era uma propina. et que c'était un dessous de table. Bom, nós aguentamos esse vazamento indevido pela imprensa brasileira C'est une fuite qui a été faite de sa dénonciation à la Durante presse ano. brésilienne et nous en avons supporté les conséquences pendant 1 an. com o referido diretor financeiro da minha campanha sofrendo todas as consequências. Le trésorier de ma campagne en question en a subi beaucoup de conséquences. Aí, o referido delator foi chamado diante do juiz. Et puis finalement, le dénonciateur en question a finalement été appelé par le juge, convoqué par le juge. Reafirmou todas as acusações. Il a réaffirmé toutes ces accusations. E deu detalhes. Et il a donné des détails. Disse, olha, em tal dia Il a dit tel jour, do mês de junho ou du mois julho, de juin ou juillet, isso está na internet. c'est sur Internet, vous pouvez le trouver. No dia tal de junho ou julho, eu dei 1 milhão J'ai donné Para- 1 million o senhor Edinho, à monsieur Edinho porque ele estava me chantageando. qui E isso é propina. me faisait chanter et E c'était un mais, dessous de table. eu dei um cheque Et nominal. qui plus est, je lui ai donné un chèque nominal. Bom, ele deu toda a descrição e nós fomos olhar o que era. Une fois, c'était la première fois qu'on avait la description en main, on est donc allé rechercher le chèque en question. E levantamos em todos os lugares. Et on a cherché partout. Aí descobrimos Et finalement, on a découvert o 1 milhão Le era para o PMDB le million en question était pour le parti PMDB e não era para a minha campanha. et pas pour ma campagne. Era para a parte do PMDB que tem de registrar. C'était pour la La partie justice électorale. du PMDB qui, Para quem era o qui devait la cheque déclarer nominal à la justice électorale. que era para o Edinho? Et au nom de qui était adressé le chèque qui était soi-disant atual pour Edinho, presidente da República, Michel Temer. au nom de l'actuel président de la République, M. Michel Temer. Apresentadas as provas para o juiz, Une fois les preuves montrées au juge, ele chamou o delator il a appelé le dénonciateur para confronto. Ele pour pode le perder confronter. os benefícios. Eu acho que devia perder os Il benefícios. peut, et moi je pense qu'il Ah. devrait, perdre tous les bénéfices de sa dénonciation. O que respondeu o delator? Et le dénonciateur, qu'a-t-il répondu? Ops, foi engano. Oups, je me suis trompé. Não teve ao menor pagamento de propina, eu me equivoquei. Il n'y a pas eu Peço de desculpa paiement ao de senhor, dessous de senhor table. juiz. Je me suis trompé. Então, eu vou responder o seguinte: eu quero ver as provas e por quê, como, Donc ma quando e réponse onde. c'est, montrez-moi les preuves, A hora comment, que quand, sair,
Au moment deste où processo intrincado on sortira de jogo de ce político que processus, tem de ce jeu em politique toda esta questão hoje. qui est dans toute cette Porque question durante aujourd'hui. muito tempo só tinha um partido que tinha cometido erros. Parce que pendant O très PT. longtemps, un seul parti E agora, avait você me commis des pergunta, erreurs, le PT, des crimes, le PT. por o que fala um delator, que não se sabe direito todos os dados, e mais, de uma delação que tem 2 terabytes entregues para a imprensa. Donc là, vous me parlez d'une Que dénonciation dont on imprensa ne connaît pas le seletiva contenu. é essa que quer saber de menos 2 megabytes, menos 2 kilobytes e não de 2 teras? Et le contenu du dossier qui a été transmis par le Recentemente. juge est de 2 terabytes. La presse qui s'intéresse à des informations de 2 Recentemente. kilobytes ne va pas s'intéresser Saiu uma à celle de 1 denúncia. terabyte. Que a jornalista desmentiu. A Récemment, jornalista da Globo News. une journaliste de Globo News a démenti Foi avoir denunciado que ela donné la teria nouvelle, mandado um e-mail dizendo o seguinte: mais on l'a accusé quando d'avoir envoyé un entregarem mail. os 2 terabytes, ela não sabia que era 2 terabytes, mas hoje a gente sabe, de denúncia da Quand Odebrecht, vous aurez envoyé procura les 2 2 terabytes nomes, Dilma e Lula. des informations de l'Odebrecht, cherchez 2 noms, Dilma et Lula, E esses você denuncie primeiro. et dénoncez-les en premier. Eu quero dizer para você uma coisa. Permettez-moi de vous dire. Eu jamais pedi propina, Jamais recebi je n'ai propina, demandé de conversei, nocitable. Jamais je nenhum n'en ai deles pode reçu. dizer que eu conversei Je com n'ai eles même sobre isso. jamais parlé à qui que ce soit de dessous Ah. de table. Personne ne peut le dire le contraire. Jamil et après. Nós nos conhecemos. Uma perguntinha rápida. Gilmar Mendes disse que nem toda caixa 2 é crime. Agora, querido. Lógico. Por que será? Alors, la question est, un des juges de la Cour suprême vient de dire que le financement clandestin des campagnes électorales n'était pas forcément un crime. Madame Rousseff répond, c'est maintenant qu'il le dit, hein, c'est seulement maintenant. Interessante. Eu acho muito interessante. C'est intéressant, je trouve ça très intéressant. O meu comentário é só esse. C'est le seul commentaire que j'ai à vous faire. Acho. Que dia é hoje? Quel jour sommes-nous? Hoje é quando? 11. Le Eu 11. passei uma campanha eleitoral e não escutei isso, não. J'ai passé toute une campagne électorale et j'ai jamais entendu dire ça. Desde 2014. Depuis 2014, Por quê? Eu acho que tem uma coisa que está mudando. É porque agora il y a quelque chose qui est en train de changer. não há como Aujourd'hui, deixar de chegar Il y a- ao PSDB. Aliás, já Il chegou. n'y a plus moyen d'empêcher que l'affaire touche le PSDB. Et d'ailleurs, elle le touche déjà. Eu acho que a gente tem de discutir. Eu sempre disse que estava havendo criminalização da política. Je pense que ce dont il faut discuter, c'est qu'il y a un processus de criminalisation de la politique. Il a toujours Agora, existé. essa criminalização da política Mais cette começou criminalisation de la politique, elle a commencé quando conduziram coercitivamente o Lula. c'est quand ils ont emmené Lula, Quando entraram na casa dele, quand ils ont convoqué Lula à déposer devant le juge et qu'il a été emmené les menottes à la main. Ils sont rentrés chez lui, ils ont ouvert tous ces tiroirs, ils ont fait pression a Dona Marisa Letícia, sur son épouse, Dona Marisa Letizia. porque nunca ousaram fazer isso com ninguém. Ils n'avaient jamais osé faire ça à personne. Que não fosse uma pessoa explicitamente com acusação bem concreta. Une personne qui n'était accusée de rien. Il a donc été en fait Non. appelé à un interrogatoire et menotté pour être emmené à l'interrogatoire. Eu concordo que há criminalização da política. Donc je pense qu'il y a criminalisation de la politique. Agora, ela vem sendo feita há muito tempo. Et ça fait très longtemps qu'elle existe. Monsieur Pereira et ensuite Madame Cardoso et ensuite on revient ici. Monsieur Pereira. A gente
Si vous pouviez revenir en arrière dans l'histoire sur vos mandats, que feriez-vous? Certamente, eu não faria aliança com o meu vice-presidente. Très certainement, je ne m'allierai pas à mon vice-président. Não, tem várias outras coisas. Mas se eu começar a falar aqui, Il y a bien d'autres choses, Por mais si je exemplo, commençais vamos só falar aujourd'hui... isso. Bon, je vais quand même vous dire quelque chose. para combater a crise, Pour lutter Tá. contre la crise, eu, de boa fé, de toute bonne foi, acreditei que se eu diminuísse impostos j'ai cru qu'en diminuant les impôts do setor privado du brasileiro, secteur privé eu brésilien, teria um aumento do investimento. j'obtiendrai une augmentation de leurs investissements. Eu diminuí. Donc j'essaie de diminuer. E, com isso, eu me arrependo disso, Et porque eu je le regrette fragilizei o aujourd'hui, fiscal parce que j'ai fragilisé mon budget, e eles, ao invés de investir, et au lieu d'investir, aumentaram a margem de lucro ils ont augmenté leurs e bénéfices embolsaram. et ils l'ont mis dans leur poche. Então, eu não faria isso outra Donc vez. je ne le referai pas. Madame Cardoso, RFI. Oui, oui, Quem é Madame Cardoso? allez-y. Presidente, vai falar que não está muito na notícia que a senhora deve acompanhar talvez Lula nas obras no Rio São Francisco, na transposição que tem sido usado pelo atual presidente de forma talvez propaganda. Se a senhora realmente vai explicar as obras do Rio São Francisco e se a senhora acha que está havendo uma apropriação indevida do trabalho que foi iniciado no seu governo e no governo do presidente Lula. Olha, La question concerne la construction du canal du fleuve San Francisco pour irriguer les zones arides. Oui, pour irriguer les zones arides du Nord-Est que Dilma Rousseff est allée inaugurer récemment avec Lula et que le président Temer e aller visiter. est allé visiter, Visiter, non, pas inaugurer, pardon, visiter, et que le gouvernement Temer est en train d'essayer de s'approprier à l'heure actuelle. Qu'en pensez-vous? Eu quero te dizer o seguinte, provavelmente, se forem lá, eu irei junto. S'ils y vont, j'irai aussi. Por quê? Por causa do seguinte, essa é só para o pessoal entender, é uma das maiores obras de infraestrutura C'est un des plus gros chantiers d'infrastructure para a segurança hídrica de uma grande região do Brasil qui assure la sécurité hydrologique d'une grande région du pays e que torna perene quase 1.000 quilômetros de rio, et qui rend presque 1000 km de cours d'eau quando estiver pérennes plenamente em quand il funcionamento. sera en plein fonctionnement. Como qualquer obra de infraestrutura, Comme tout chantier principalmente d'infrastructure, de transposição de rio, et surtout de déplacement de cours é d'eau, uma obra que leva muito tempo para ser c'est feita. un chantier qui dure très longtemps. É a primeira obra desse porte no Brasil. C'est la première fois qu'on a un chantier aussi grand, aussi important au Brésil. O ridículo dessa história é alguém supor que, Ce qu'il y a de ridicule ici, em 8 meses, c'est de pouvoir croire alguém faz uma obra qu'en dessa. 8 mois, quelqu'un a été capable de faire un chantier de cette Número taille. 1, ninguém, nenhum jornalista sério Aucun journaliste sérieux pode achar que isso ne acontece. peut croire que c'est possible. E alguns disseram, lá no Brasil, Certains, au Brésil, ont dit que nós não teríamos pago, que que estava parada a obra. le chantier aurait été interrompu sous mon gouvernement, que je n'aurais pas payé, O que é inverídico. ce qui est un mensonge. Nós deixamos o governo com 89% da obra pago. À mon départ, 89% du chantier avait été payé. A obra custa, acho que 9,5 mil. Eu tenho isso. Você quer me dar? Eu não vou fazer, eu não vou lembrar de cabeça. Mon assistante va rechercher les chiffres exacts du budget. E eu acredito que no meu governo eu paguei 5 bilhões. Il me Ela semble custa que, 9 bilhões, vamos il me dizer. semble que le chantier coûte environ 9 Eu milliards. devo ter pago 5 J'ai bilhões dû en e payer 700 5 milliards e o 700 Lula deve ter pago 1 bilhão e 900. et Lula 1 milliard 900. E ele pagou pouquíssimo. Et lui, il a payé ce qui restait, mais c'était Todo vraiment o rien du grosso tout. da obra foi feita por mim, pelo Lula. Parce que tous les travaux ont été financés par nos E essa é uma gouvernements et par obra celui de Lula. Que aí também a gente tem de dar
crédito a quem tem. Essa é uma obra. Eu fui ministra-chefe da Casa Civil do Lula. Et j'étais E se tem uma obra secrétaire général que du o Lula gouvernement de Lula. Et s'il y a un chantier tinha assim uma dedicação imensa, quase auquel uma paixão por ela, Lula é essa se obra. consacrait totalement, Porque c'était presque o une Lula passion, c'était é do celui-là. Nordeste. Parce que Lula est Ele nordestin. sofreu a seca e Il a foi obrigado, souffert de la com a família sécheresse. dele, a pegar um caminhão Il a été obligé, avec sa e vir famille, sem nada, à sem prendre, dinheiro, sem monter nada dans para un São camion Paulo. et à déménager à São Então, Paulo sans rien, era sans uma argent, sans forma rien. dele de devolver isso C'était donc pour lui une façon para esta região do Brasil, de que é o rendre Nordeste. quelque chose à cette région qui est le É Nord-Est. bom que a gente diga o seguinte: quem primeiro pensou na obra foi Dom Pedro II. Et n'oubliez pas que celui qui a Imperador pensé do le Brasil. premier à ce programme, ça a été Dom Pedro II, Mas quem fez a empereur du obra, Brésil. quem botou essa obra, Mais celui foi o Lula. qui a fait les plans véritables, E c'est como Lula. isso, como era uma obra complicada, nós nunca tínhamos, o Brasil não tinha expertise, know-how em obras de Et c'était un transposição. chantier très difficile. Le Brésil n'avait pas d'expérience, Então, n'avait pas d'expertise dans le pouco domaine do período du do déplacement Lula de cours d'eau. foi de aprendizagem, por isso que paga menos. Isso. Donc, le E principal, o principal eu carrego la part principale du da mandat obra e da execução da de obra. Lula a été consacrée aux études qui sont Então, très longues é uma et tentativa de mes mandats à la do réalisation du senhor chantier. presidente Donc on legítimo, est face à une tentative de que deve Monsieur le ter Président nível de rejeição illégitime no dont le Nordeste niveau de rejection de dans la 90%, région Nord-Est doit être de plus de 90%, de ter algum nível de interlocução com a região. de se poser Só que en interlocuteur pour Eu la région. acho que ele tem todo o direito de fazer isso, de tentar isso. C'est son droit, Só que não pode ser em cima de obra alheia. mais pas sur les chantiers des autres. Merci. Alors, il y a encore deux questions. Radio Suisse italienne et vous. Allez-y. Vas-y. Madame la Présidente, au-delà de l'utilisation politique de ces accusations de corruption, est-ce qu'au PT, les deux gouvernements, le celui de M. Lula, il y a eu de la corruption ou pas? Et d'autre part, quel est votre regard actuel sur le processus de destitution? Vous avez dit que c'est un processus illégitime. Quel est le regard que vous portez maintenant sur ce qui s'est passé quand on vous a De destituição de qui? votre destitution? Quelle est l'analyse que vous faites maintenant du processus qui a amené à votre destitution? Não tem uma coisa a ver com a outra. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Eu fui. Non, mais c'est deux questions. Ce sont deux aspects Mas différents. quais são as duas? Hoje. Bom, vou começar pela análise que eu faço da minha Je vais destituição. commencer par l'analyse Nesta que je fais de questão, ma destitution. pouco antes de eu ser julgada no processo de impeachment, Peu avant mon jugement dans le processus A de imprensa destitution, brasileira la presse brésilienne vazou uma gravação a fuité un enregistrement que alguém deu para ela. Que quelqu'un lui a donné. Não é a imprensa c'est pas la que presse qui l'a tem inventé acesso a et gravações. qui avait accès à l'enregistrement. Essa gravação dizia o seguinte: Cet enregistrement disait la chose suivante. nós temos de afastá-la. Il Era faut dois l'écarter. senadores C'était deux sénateurs discutindo. qui parlaient entre eux. Dos senadores L'un d'entre eux estava investigado pela polícia était sous le coup d'une enquête policière e grampeou o outro. et a enregistré l'autre. Os dois do mesmo Les partido, deux du même parti, PMDB. PMDB. Deles era dos maiores articuladores do L'un golpe. d'entre eux est devenu l'un des principaux Esse, que era o articulateurs maior du coup d'État. articulador do golpe, Celui-ci, le dizia dernier, para o senador que estava grampeando ele: disait au sénateur qui l'enregistrait. nós devemos afastá-la, Il faut l'écarter porque ela não irá conter a Lava Jato. parce qu'elle ne limitera pas le processus, les enquêtes de Lava Jato contre la Se Petrobras, ela le não scandale de for Petrobras. contida, Si on ne l'arrête pas, a sangria continuará. le saignement continuera. E nós temos de construir uma conspiração. Nous devons construire une Essa conspiration. parte, essa primeira parte saiu antes do meu impeachment. Cette première partie a été publiée avant O ma resto que eu destitution. vou falar só Ce que je saiu peux vous parler depois, maintenant, malheureusement, n'a été publié qu'après. porque eles têm essa competência
Parce qu'ils ont cette compétence inequívoca de inéquivoque saber quando soltar as gravações. de savoir à quel moment A fuiter segunda les parte enregistrements. descreve Donc la deuxième partie du dialogue com riqueza de detalhes a décrit conspiração avec para me toute une tirar. richesse de détails la conspiration pour me destituer, m'écarter. Mostra quem estava envolvido, o Montre les PSDB. noms des Mostra partis impliqués, le que PSDB, dos motivos para ele, montre central, que le era motif central, impedir que a Lava Jato chegasse a ele. c'était d'empêcher l'enquête contre la Petrobras d'arriver Por à leur que nom. eles achavam que eu não ia impedir a Lava Pourquoi Jato? pensaient-ils que je ne ferais rien pour bloquer l'enquête? Por quê? Durante o meu governo, Parce que pendant mon gouvernement, eu garanti para a Polícia Federal j'ai garanti a autonomia. à l'autonomie, j'ai donné Eu não autonomie à la interferi police na fédérale. política fédéral. Je n'ai jamais Pas interféré impedir. sur la politique de la police fédérale. Coisa que faziam antes. Chose que mes prédécesseurs, Do Lula. avant Lula, faisaient Eu fréquemment. aceitei a indicação do Procurador-Geral da J'ai República por accepté lista tríplice. de nommer le procureur général de la République à partir d'une liste triple fournie par les procureurs. O que não era também a prática Ce qui n'était anterior, pas non plus la pratique porque a précédemment. própria imprensa brasileira colocou o nome de engavetador-geral da República no procurador. La presse brésilienne appelait le procureur de l'époque le pro-tiroir de l'époque parce qu'il mettait tout dans les tiroirs. Bom, além disso, eu quero lembrar Je veux aussi que vous rappeler esta investigação, que cette enquête que utiliza a delação premiada qui utilise les dénonciations en échange de réduction de e peine pode prender o corruptor, et qui peut arrêter les corrupteurs decorre de uma legislação n'est encaminhada possible que grâce à une por loi mim ao Congresso, que j'ai moi-même envoyée Em au Parlement 2013. en 2013, que chamava Lei de Combate às Organizações qui Criminosas. s'appelait la loi de lutte contre Não les é de organisations combate só à criminelles. corrupção. C'est pas seulement contre la corruption. É de combate também Il s'agissait de lutter a qualquer as organizações criminosas, contre toute as organisation máfias mafieuse que infestam a América Latina infestent e l'Amérique são latine. menores no Brasil, mas são qui sont moins Périgosas. importantes au Brésil, Ela mais qui tinha sont très dangereuses. dois principais artigos que beneficiava a investigação. Ces deux lois avaient deux articles. Cette loi avait deux Estabelecia articles claramente o Estatuto da Delação qui Premiada. facilitaient les enquêtes. L'un, l'institution du principe de la dénonciation en échange d'une réduction Nesta de lei peine. e nos artigos da delação premiada não tem nenhum Et dans les articles concernant la dénonciation, que permite que Aucun. você prenda alguém ne permet que l'on arrête quelqu'un indefinidamente para ele de delatar. façon indéfinie le temps pour le forcer à dénoncer les A autres. delação tem de La ser dénonciation doit être sem pressão. sans pression, sans qu'on exerce de pression. Em segundo lugar, Deuxièmement, esta lei, ela deixava de forma clara, sem controvérsia, que não só cette loi o disait corrompido clairement que non seulement le corrompu, seria punido, Serait mas puni. também o corruptor. mais le corrupteur aussi. Isto é essencial para o Et combate ça, c'est essentiel dans la lutte à repressão. et la répression du Uma banditisme. parte deste processo, porque eu acho essencial combater a corrupção. Je pense que cette lutte contre la corruption est Uma essentielle. parte essencial La partie essentielle se tornou politizada. a été Sem politisée sombra de dúvida. Sans Em l'ombre d'un qualquer doute. instituição humana, dans toute institution tem humaine. pessoas que se corrompem. Il y a des personnes qui sont corrompues Mas isso não ou qui se significa corrompent. nem que o partido Mais cela é ne veut pas dire corrompido, ni que le parti nem est que a corrompu, empresa é ni que corrompida, l'entreprise à laquelle la nem personne que o banco appartient é est corrompido. corrompue, ni que la banque est corrompue. O que está ocorrendo no Ce Brasil qui se passe au é Brésil que, à l'heure por actuelle, questões políticas, c'est que pour des raisons politiques, primeiro, por que a Petrobras é uma empresa corrupta? primo, pourquoi dire que Si Petrobras est une entreprise nenhuma corrompue grande empresa alors nesse que mundo aucune grande Siemens, entreprise de ce monde, Siemens, Alstom, não são corruptas? ne sont corrompus? Por que os bancos Pourquoi que est-ce que les quebraram o mundo banques inteiro, qui ont fait faillite et qui E ont você fait vai faire me faillite dizer- au monde entier, e você vai me dizer que as bolhas et do vous allez me subprime, dire que les bulles não tem des mecanismo de subprimes corrupção? n'ont pas de mécanisme de corruption derrière? Duvido. J'en doute. Então, o que eu acho que há no Brasil Donc je pense que ce qui se passe au Brésil, é a utilização c'est política une utilisation politique
que aliás não é de hoje, qui ne date pas d'hier. né? O Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, o primeiro presidente, premier président, foi o primeiro presidente que cria, depois da Revolução de 30, o que instaura a chamada República Nova no qui a Brasil. instauré ce qu'on a appelé la Nouvelle Que République cria au Petrobras, que Brésil. cria Et qui a Eletrobras, créé que cria Petrobras, BNDES, Banco do Eletrobras, Brasil. les banques de développement, la banque publique, les banques A publiques. coisa mais estranha, que é uma pessoa originária de uma região de grandes proprietários de terra. Une personne originaire d'une région où il n'y avait que des grands latifondiaires Faz a Revolução a Industrial fait une brasileira. révolution industrielle et pas agricole. Bom, Bref, também foi acusado de corrupção. lui aussi O a que été eu acho accusé de corruption. interessante Ce qui me é o semble seguinte, intéressant, o que eu acho seguinte, eu acho que o sistema político brasileiro, depois que essa c'est que legislação le foi système aprovada, politique brésilien, après que ces vai, lois aient été vai ser approuvées, investigado. va Agora, être enquêté. nenhum partido pode ser chamado de corrupto. Aucun parti, ceci dit, ne peut être E eu te dit digo corrompu. mais, eu duvido que agora vão começar, E je vão dirais même continuar plus. dizendo que o PT é corrupto, Ils vont continuer à dire que le Ça pour PT quê? est corrompu. Vous savez pourquoi? porque não sobra ninguém nos outros. Parce qu'il n'y a plus personne, il ne restera plus personne dans les autres partis. Señora Presidenta, hay 3 preguntas más y me dicen que hay que irnos. Il y a encore 3 questions et on me dit qu'on doit s'en aller. Est-ce que vous prenez Se 3 a questão questions for rapides? simples, Si eu les questions aceito sont responder simples, je sim les ou não. accepte. Des questions oui ou non, des questions oui, non. Agora, não me façam que nem o Darius Rocheban, ele faz a pergunta mais Ne complexa. faites pas comme Darius Et qui qui a me une pose des réponse questions simple. très complexes et qui me demande une réponse par oui ou par non. Pois não. É o seguinte, visto considerando que foi provado pelo ex-presidente do PSDB, começando a sabotear o governo da senhora desde o começo dessas eleições, visto e considerando que o discurso de Temer nos Estados Unidos declarou, confessou que o Golfo foi a causa da ponte para o futuro que eles queriam instaurar, visto e considerando as conversas gravadas que a senhora falou agora, para parar a sangria, visto considerando que foi provada a compra de votos por Eduardo Cunha no Congresso para votar o impeachment da senhora, com todas essas provas, como que o impeachment ainda não foi revocado? Por um lado. Segundo, tem eleições em 2022. Si no, no podemos, hay 3 preguntas Então, a más. pergunta Ya, dale. é, com todas essas provas, Considérant que tous les opposants et les gens... Eu já entendi tudo. Oui, oui, non, mais il faut que je traduise pour ceux qui n'ont pas compris. Ah, je suis il faut le désolé. Ben oui, portugais, ça. il fallait le portugais. Considérant que tous les opposants et tous ceux qui ont articulé le coup contre Dilma Rousseff sont aujourd'hui rattrapés par la justice et accusés d'actes de corruption, pourquoi est-ce que votre destitution n'a pas été annulée? J'ai bien résumé? Je ne sais pas. Ça, c'est une Voilà, pronto, réponse respondeu. rapide. Ah, voilà, ça, c'est une réponse rapide. Alors, mademoiselle. Senhora, eu cobri bastante a crise no Rio de Janeiro e eu queria saber o que a senhora achava da venda da cidade no Rio de Janeiro. Eu sei muito pouco. Eu geralmente acho complicado você ficar vendendo certo tipo de empresa pública que presta serviço. Je pense qu'il est toujours Por quê? délicat de vendre des entreprises publiques. Empresas de água e de luz, La compagnie d'eau et d'électricité principalmente de a de Rio, água, mais surtout les compagnies problema d'eau, sério. connaissent des problèmes Não, sérieux. vou te falar qual é o problema sério. C'est quoi le problème É sérieux? que tem uma parte da população do Rio de Janeiro Il y a une partie de la que population mora de em favela, Rio qui habite dans les outra favelas mora em bairro irregular. ou dans des habitations irrégulières, Privatiza e clandestines. financiariza ela, esse povo não vai receber água. Et si vous privatisez la compagnie d'eau, Entendeu? elles ne recevront Então, jamais l'argent de eu não ces estou falando, personnes. eu não sei como é que é o caso da Je ne SEDAI. connais pas le cas de la SEDAI, de la Agora, compagnie de Rio. Et moi, eu evitaria de privatizar. j'éviterai la privatisation. Eu acho que não se deve privatizar a Je pense qu'on companhia ne de doit água. pas privatiser les E compagnies você d'eau. lembra, eu não sei se você lembra, que privatizaram algumas no Brasil e tiveram de voltar Et atrás. ceux qui ont privatisé des compagnies d'eau au Brésil ont dû faire marche Principalmente arrière. um país que não é um país que tem hoje
uma situação em que a população, a nossa população, Surtout não é dans un igual pays- à população aqui na Notre population n'est pas na la même Suécia. que Na Suécia, as la pessoas... population Suisse. suisse. Desculpa. Na Suíça, as pessoas pagam imposto. En Suisse, les gens payent leurs As impôts. pessoas têm uma moradia. Les personnes As ont un pessoas toit. vivem formalmente. Les gens A travaillent quantidade de formellement dans l'économie pessoas no formelle. Brasil que vivem em La situação quantité de precária, personnes que vivem vivem dans des em, situations em áreas de précaires. risco, dans des zones à risque, que vivem em favela, dans des favelas, elas não têm como pagar. n'ont pas les moyens pagar de água. payer leur Se facture não- d'eau. Em alguns casos, Sauf dans Você quelques entende? cas, vous comprenez? você teria de subsidiar a água. Il faudrait subventionner l'eau. Então, eu acho uma temeridade Moi, je pense qu'il água. est téméraire Acho mais de difícil privatiser água do que a luz elétrica. Plus difficile encore l'eau que Porque l'électricité. a luz elétrica é quase universalizada, a água não. L'électricité est pratiquement universalisée aujourd'hui. Oui, last question for you, Afra. Afra. Não, il faut finir, querido. Il faut finir. Merci, monsieur. Merci, madame. Obrigada, merci.